shout out. Okay. Sige, basta huwag na natin pag-usapan dito. Shout May out. laro tayo eh. Tayo. Okay. Shout out sa mga bossing natin dyan. Talagang malulupit ito. First quarter. Okay. Yan na. Moneyball ang bola. Manipol ang bola. Hey. Jersey number 7 na hawak ng bola. Cross pass to jersey number 31. Column jump. Yes, Nice sir. shot. 2 points. Butas agad. Kondisyon. Jersey number 31. Caballes. Still. Caballes. Jersey number 7. Benton. Number 7, Tuwali, balik sa number 7. Yes, sir. Pabuting na tira. Layup. 4-0. Lieutenant 67. Sa gitna. Shot. Yes, sir. Galing. Lupit na ganda. Benton. Tuwali. Ali ang hawak na bola ngayon. 9 minutes and 11. Ali sa 3. 3. Wala. Supply. There's the number 62. Good pass. Ikaw mo dyan. 4-1. Foul. There's the number. Benton. Talikod. Number. Number 7. Ang ganda pero napitawan. Ito na si Caballo. Pass to Asonto. Asonto. Dire-diretso. Yes, Si. sir. 6-2. 4-point lead by Manipon. Ito na. Papawis si Juta. There's the number 30. Pabuti na tira. Supply. Ito na naman. Si Caballo sa may hawak na bola. Binigay kay Aling. Aling naghahanap ng papasahan. Benton sa labas. Tuwa ninyo. Nice fake. Tuwali. Benton. Grace. Tapos na tayo ng 3 seconds yan. Second. Jutay! Bulag pa. Medyo malamig pa si Jutay rito. Ale! Ale, pull up top. Wala. Running shot yun. There's the number 67. Eto na. Nice pass. 62. Yes, sir. 2 points. 6-4. 2-point lead by Manipol. Caballes na may hawak ng bola. Ali to Asonto. Asonto. Yes, sir. Basic. 8-4. 4-point lead by Manipol. Liabe. Pass to Jota. Jota naghanap ng papasahan. 30. Nakita sa ilalim. Pass. Liabe. 8-6, 2-point lead. Babas sa dalawa, kalamangan ng Manipol rito. 7 minutes and 12 sa ating first quarter. Uy, Kyrie. Pass to Benton. Pamula natin yung pull-up jam. Wala. Ibang yes number. Eto na si Jutay. Jutay, yes sir. Tapos sa ano, financial yan eh. Wala. Ikaw Tuwali. Bingo. Pass to Benton. Benton, balikan ninyo pull-up jam sa gitna. Wala. Ninyo pa rin. Okay. Wala, sorry. Rebound by Jason Fox. Eto na, dire-diretso. Yes, Easy sir. basket. James Flavor. Benton. Benton ang may hawak ng bola. Benton, dire-diretso. Wala. Justin ang pagpunto nakakuha ng bola. Yabe to Jutay. Sa ating first quarter. Yabe. Pass to Jersey number 41. Yabe. Nagkantong papasahan natin na 67 sa ilalim. May traveling na nakita. May tawag tayo ni referee. Marco Polo Cruz. Traveling back. Traveling back. Benton na may hawak ang ulang 5 minutes and 33. Asonto! Yes, sir! 12-10. Change Flavor. Yabe dire-diretso. Grabe yun. Foul na nakuha sa itaas. Asonto. Asonto, first personal foul. Isang tira tayo. Foul.
Jersey number 20, Asunto. Free throw line. Bonus free throw para kay Yabe. Yes, sir. 3 for 3. 13, Lebor. 13-12. Lebor pa rin po rito ang yes, sir, back. May foul na nakuha, jersey number. Jersey number 41, first personal foul. Benton. Bentot. Balik kay Ali. Ali harap sa 67. Ali, layup, wala. Rebound kay Yabe. Eto na si Yabe. Yabe, pull up. Pull up. Pull up. Job. Wala. Wala. Benton. Eto na si Benton. 4 minutes and 11. Benton, dire-diretso. Counted. Pero may foul. Who's foul left? Jersey number 21. Ay, 41, sorry. Second personal foul. Second team foul. Yes, sir. Free throw line para kay Benton. First try. Wala. Tingnan natin yung pangalawa. Papapasok. Benton. Caballos. Sa bahay. Paso Ali sa 3. Wala. Rebound kay Yabe. Yabe ang may hawak ang bola. Eto na si Yabe. Wala. Pink ball daw sa ating referee. Rebound kasi boss 1. Version na Phillips. Wala. Santo may hawak ang bola. Sunsun. Asunto pa to Benton. Asunto pala. Pabuting na tira. Yes, sir. Ganda naman ang pasahan doon. Yan na. Yabe. Kung Jersey natin 37 to Kuta. Wala. Pero inaabot sa row. Abot. Safe ball daw, sabi ng referee. Ang bilis ni Asunto ro. Inaabot pa si Kuta. Goko. Jersey number 30. Wala. Last try. Wala. Blay. Inyo. Caballes. 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 Board ring. Wala. Ayun. Nice shot. Rito ang Moneyball. Yes, sir. 17-15, 2.3 by Moneyball. Foul. Jersey number 30. Cook on first personal foul. 13 foul. Yes, sir. 10-15. Jersey 67 to Jutay. So, look on. Sa ilalim, wala. Follow up, pero may ball na tayo dyan. All. Sa number 41, Nino. Nino, first personal foul. 13 foul. Moneyball. 45 seconds. Last 45 seconds sa ating first quarter. 19-15. Research pa rin po. Moneyball pa rin. Lamang dito. Eto na, Asunto. Yes, sir. Sabi ang Asunto. 21-15. 6.3. 20 seconds. Nino. Yes, sir. 23-15. 15 seconds. Nawala. 10 seconds. 5. 3. Wala. End of the first quarter. Romy Manalo. Romy sa 3. Wala. Follow up. Wala pa rin. Kanya pa rin ang bola. Jersey number 41. Eto na. Victor. Basta jersey number 41. Leon. Wala pa rin. Aba, ayaw. Malamig pa. Ibang jersey number. Moneyball po ang bola. Suniel. Neil. Patay na yan. Wala. Malamig pa. Eto na si Robe. Papitawan. Malamig pa, malamig. Matigas pa ang mga kapalatpana. Dahil Malamig pa, malamig. Okay. Di pa umiinit. Ang mga na.
Ayan. Black Mamba. Hawak na bola. Manibol. Dito si Black Mamba. Pasto niya. Jersey number 22. 22. Wala. Victor, wala. Manalo may hawak na bola. Harap plus 23. Jake. Good. Hanap ng foul pero hindi kumuha. Black Mamba. Pass to jersey number 0. Number 0 may hawak ng bola. Combo. Pass to Nel. Nel to jersey number. Traveling. May traveling tayo dyan. Kitang-kita. Kita eh. Okay, nalimutan. Nauna yung talo. 26-17. Flavor pa rin yan ang Moneyball. Pasensya na kayo, talagang nasira yung monitor namin. Umayaw. Paso. Neng-teng. Pabor din natira, wala pa rin. Kanya follow up. Wow. Follow tayo dyan. Jersey number 22, Stranger. Jersey number 22, first personal foul. First team foul. Moneyball. Free throw line, jersey number 26. First time. Wala sa line. 26-17, flavor pa rin ang Moneyball. Second try, wala pa rin. Jersey number 22. Nakita sa ilalim. Ito na si Kumboy. Kumboy nakakuha ng bola dire-diretso. Uy, grabe Holmes. Ito na Pasabit. po. Paso Victor. Pinasa pa. Sayang. Ito na. May 22. Maborting na tira. Wala. Follow up, wala pa rin. Di ba ang tayo? Napitawan ng bola. Mukhang ayaw magpahawak ang bola. Wala pa rin. Ay, Jersey number buti ka. 32. Kumboy. Kumboy. Wala pa rin. Nel. Pass 22. 23. 10 seconds shot lang. 47. Yes, sir. Nel. Jersey number 23. Balik kay Black Mamba. Black Mamba sa 3. Wala. Rebound. Jersey number 23. Pass to Victor. Diretso. Wala pa rin. May foul na nakuha. Jersey number 22. Jersey number 22, second personal foul. Second team foul. Jersey number 37, pass to Gilion. Gilion ang galing. Traveling. Ay, hawak ng bola man. Pass to Niel. Niel, paborting na tira, wala. Number 23, nakakuha ng bola. Kick out, 22 Patay. seconds. Awa. Jersey number 26. Desert Pack. Reynaldo. Binawi. Wala. Hawi. Jersey number 8. First personal foul. First team foul. 31-17. 4 minutes and 11. Kumboy. Pero gusto ko siya. Malinaw talaga mata niya. Maliwanag. Reynaldo. Jersey number 22. Eto na. Number 22. Pass to Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Direct. Pinasa kay Kumboy. Kumboy. Yes, sir. Ang ganda naman nun. Napasa pa yun. 3 minutes and 10 sa ating second quarter. 33-17. 13 point lead. Laki. 41 wala. Kumboy ang nakakuha ng bola. Pass trip na. Ito na si Niel. Patay ka na kay Nil. Niel all alone. Yes, sir. 35. Manalo. Manalo. Nagawan pa ng parang manalo yun sa ilalim. Iba talaga pag manalo. Palagi.
palaging nananalo. Ang ganda naman ang pasa, pero nilabas. Pasa pa yun. Tira na yan, tira na. Tres, wala. Uy, kawak. Pero may foul na nakuha. Jersey number 37. Ah, sorry naman. 37. Ikaw nga. Symbol. First personal foul. Yawak. Third foul. Lig. Ay, eto si Comboy. Hanasong. Ganda naman ang ikot na. Grabe ka, Grabe yun. Comboy. Ay, ito lang Bye. Grabe. 1 minute and 9. Jersey number 26. Harris by Black Mamba. Kapasa sa kalaban. Nel. Eto na si Tatlo. Nel. Pass to Jersey Lopez. Civil Sigal. Ang timeout. 39. Good tayo, good. Umayaw! Wala. Rebound by Black Mamba. 37. 39. Last 30. Ito, jersey number 20. Tulyabe, yes sir! Pasok. Jersey number 17. First personal foul, first team foul. Volleyball. Bonus free throw para kay Yabe. Jersey number 62. 39-23. Yes sir! 39-24. Shout out. 15-point lead. Coke na ano yan, Coke na flavor. Shoutout po tayo kung yung mga walang nagugutom dyan. Meron po tayo dyan ano ba meron? Yung mga Nice 3. Wala. Yabe, wala. Walk-off na yan. Steal by Yabe. Yabe sa gitna. Paborting na tira. Wala pa rin. Si Yabe pa rin na nakakuha ng bola. Pero may Sahod. offensive foul. Yabe. Yabe. First personal foul. Second team foul. First team foul. Ali. Pass to jersey number 2. Aras by Reynaldo. Ganda ng depensa ni Reynaldo. Kapalias. Steal. Ito na jersey number 26 to Reynaldo. Hindi Lay. Short ang tira. Ito na. Mamba. Papa. Ay, 62. Yes, sir! Damn. Pumawi sa tres. Umuulan ang tres dito. 3 point. Butong. Wala. Rebound jersey number 26. Pass to Reynaldo, steal. Butong nakakuha. Black Mamba na may hawak ng bola. Black Mamba, sumubok ulit sa tres. Sure. Rebound by Bukong. Tulyabe. Tulyabe. 2 jersey number 26. Ang ganda naman ang pasa, no? Jersey number 30. Wala lagi singot to. 29, 6 minutes and 55. Ali, diretso.